fa tonga eto indray androany ideranao anome voninahitranao iaona aminao ary tonga eto androany anandratrako le anaranao masina satria anao nilaza fa izao olona noforonony koa izao no anambarany fiderana misy saotranao manaraka atsika ny fahasoavany soavany ziona firaisana ziona firaisany Madagasikara manaraka atsika ny fahasoavany bibless nandroany ity eto ihany koa zay Jesosy miara-manandra-bavaka any amin'ny fagnamboarana iny tragnonao taio mba ho mendrika izany taio mba ho tontosa soamantsara ianao Jesosy amatsy ny ara-bola ny ara-materialy eny hatramin'ny hevitra ny tanjaka omenao anay tsiraray avy avitanay ny asanao manatrehanay androany taio ty fotoanandroany ity amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mahazo toerana isika rehetra amen raha mba faly ianao tonga eto nao mba hitia tanana ho an'i Jesosy tsika dia sady mba mitodia kely amin'ny akaikinao hoe tahin'Andriamanitra ianao hoe alleloia todia indray aminao ambadika fahasoavan'ny tompo hoe aminao mandrakizay amen mino an'izany ve ianao ho tanterahan'Andriamanitra aminao ane zany amen miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto amin'ny toerany ity androany dia ho zaho hoe fiadanan'ny tompo aminao ary ho tahin'Andriamanitra ne ianao zay tonga eto ampifaliana no iarabanantsika rehetra ampifaliana ihany koa no mba anaovako filazana hoe mandeha ny asan'Andriamanitra ao ary aza vignitra ianao raha teneniko eto agno hatrany amen fa dia efa misy tady adilo sofina hoe zay indray ny an'ny pastera tsisy raha fantany koa tsy asan'Andriamanitra fo zany edy mampastera ananjy mandeha dia mandeha ny fagnamboarantsika ny fiangonantsika ao satria mba imagineo zany raha tsika le eto isaka lahady regny lasa mizarazara be le fidirana fa raha tonga agny atsika atelo ny tragno indray mandeha tsika jiaby satria izao tegna natao mihitsy malany olona amin'ny 10,000 isa eo tafiditra agnatiny akao culte anankiray natao maventy dia maventy dia ny zavatra koa nefa arakaraky ny angezany ny fanambiatrehana ao anatiny efa ny anarantsika tsara anga amin'izany arakaraky ny haben'ny vola ompelatagnanao ny probleminao arakaraky ny vision anagnanao ny angezan'ny ady tsy maintsy ho atrehany ka tsy moramora ao anatin'izany araka izy le mba nataontsika regny ny vinavina fa mandany ciment aman-taonina maro isan-kerinandro tsy amina saka tsony fa amina taonina afa manko hoe mandany 5 saka fa tena hoe amina taonina maro mihitsy ka mba entaniko foana zany ianao isaky mba mandeha mivavaka eto regny mba mitondra azy mba zakany finoanao ataovy maventy mihitsy amen mba atolotrao ho fagnamboarana ny tragnon'Andriamanitra tsy maperta zany dra lasena bavy fa tena hitondra soa ho anao sy ny taranakao zany amen dia mamerina ny fiarabana ihany koa ho atsika rehetra zay sambany tonga eto androany hitahainao mihoatra ny Andriamanitra za isaky mahita olona vaovao eto dia faly karaha misy raha midobodoboka regny anaty foko amen ary tononiko sahady ny fandresena ho anao zay tonga eto aza misalasala fa atsika eto fianakaviana iray matoa zany ny olona na trotron'Andriamanitra agnaty tragno fiangonana zany misy fahasoavana ambadiky taloha olo koa fa mitrotro agnaty tragnombaligny zany ny fampipeledimy mihitsy fa izy ndraiky ty tsy agnaty tragnombaligny intsony atsika nitrotro fa andrahon'Andriamanitra donc zany misy fahasoavana manaraka anao amin'ny fotoana ianao miala eto androany ny zavatra asain'ny tompo zaraiko anao androany dia hoe aoka mba ahita ianao aoka mba haninona hoe misy zavatra zany revagna ilana fisokafana maso masonao io raha mikipy io ny sainao fotsiny no mieritreritra zavatra fa tsy afaka mandeha mihitsy ny olona mikipy fa ny olona mihiratra na ny olona mahiratra dia mahita eny rehetra eny ary fantany ny tokony atao sy ny tsy tokony atao amen ary ny zavatra anankiray tadidio efa ny anarantsika zany
hoe io Andriamanitra io a dia mitoetra ao anatinao. Betsaka ny olona tsy mety tonga saina amin'izany mihitsy. Zany anie mahatonga antsika indray manao zavatra antsika ohatran'ny tonga dia mety zany ilay zavatra ataontsika. Dia ny sasany tady eritreritra hoe ny fahaizana. Or que tsy ny fahaizanao ilay izy fa ilay Andriamanitra ao anatinao mihitsy. Ray andro Mosesy efa nampianarin'Andriamanitra mihitsy hoe tsy fantatrareo fa ozy izy fa Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra. Zany hoe misy Andriamanitra zany mitoetra ao anatin'ny olona anankiray zay manompo azy. Dia io Andriamanitra mitoetra ao anatinao io manome tolotsainanao, mibitsibitsika aminao, na hatramin'ireny bazary ataonao regny Andriamanitra n'izy manao bazary io e. Dia gaga fotsiny ianao ohatra ny milamindamina daholo zany ny zavatra rehetra. Dia misy tafiteny mihitsy anao ro hafa mihitsy e, anao ro spesialy mihitsy e, anao ro mahay raha e. Adignony a fa no le fahasoavanao anatinao dia misosa ho azy ny zavatra rehetra. Ka misy fotoana zany Andriamanitra rasina bavy manome anao vision, ametrahany vision anatinao, ametrahany vinavinao, ametrahany nofinofy ao. Fa misy fotoana enao mihitsy indray mila mamorona vision anao. Zay mahatonga ana miteny androany hoe aoka mba hahita ianao. Ary mbola indramiko eto le tenin'i Jesosy tamin'ilay jamba hoe mahirata ozy. Aoka mba ho hisy maso-panahy hisokatra eky manomboka androany. Alléluia. Amen. Alléluia. Ka ny fomba ikréena zavatra voalohany dia vision. Ohatra zany misy zavatra tianao foronina dia miainga avy amina vision. Hoe inona le kisarisary ao anatinao, inona le zavatra misy ao aminao ao. Fa be da be ravagna ny olona pokaty. Elantsika amin'ilay fomba itenenako azy, pokaty. Ireny olona pokaty regny le karazan'olona matory mitsangana. Ianao mahita anazy mitsangana io verinao mandinika zavatra ka izy io matory. Dia ny ankamaroan'ny olona, remarkeo tsara fa misy karazan'olona mila terna vao mavita manao zavatra tsara. Mila baikona vao manao ny tokony ataony. Fa tsy mifoha mihitsy izy, tsy conscient mihitsy izy hoe za ty tokony anao an'izao na za ty tokony anao andry. Dia zany ravagna mataraiky fiainan'olona maro hitanao hoe sahirana iranina, mijaly iranina. Satria ndana jerevy tsara fa ny ankamaroan'ny gasy a dia miantehitra amina karama faran'ny volany. Ohatra fotsiny izy zao miasa amina toerana anankiray dia tsisy raha hafa eky agnaty saigninao ko tsy hiasa io fo. Anka lasa jusque izy antitra, jusque izy retirety, tsisy zavatra mba vitany natsangana, tsisy zavatra mba azony natao. Ny antony matory izy. Fa ianao za matory, mifoaza ary aoka hahiratra ny masonao. Zany anie mahatonga ana eto mampianatra anao foana ireo karazana teknika isan-karazana mba hahafahan'ny fiainanao mivoatra, mba hahafahan'ny sainao mahiratra, mba hahafahanao mandeha misimisy kokoa amin'ny fahatsarana. Satria ny passagenao eto ambony tany eto mila mametraka trasy. Inona zao mba efa trasy napetraka eto ambony tany? Mila mamela trasy eto anao. Vakio ireo grand rehetra atao anaty baiboly fa nametraka trasy daholo. Fa ny anao zao mba inona mba trasinao? Dia somary bitsibitsiky kely izy mametra hoe traçabilité. Tahiny Jesosy ianao. Amen. Amen. Ny fomba ikréentsika zavatra voalohany dia vision. Ny ahafahanao mahazo anazy kokoa ngamba dia hoe fisaintsainana. Mila misaintsaina zavatra ianao. Vao mandraigna andro mamorona zavatra mba ho saintsaina. Vao mifoha avy eo ambony fandriana anao misaintsaina zavatra. Ndana jerevo amina côté anankiray lazaintsika hoe ratsy. Fa ninona zavatra saininao, ohatra fotsiny zao ianao mieritreritra hanota. Tsy tafanotanota ho azy ny olona raha tsy nieritreritra hanota. Zany hoe zay zavatra tsy mandalo agnaty saigninao zany tsy possible mihitsy hitranga ao amin'ny fiainanao. Tsisy olona tampotampoka teo tonga dia nina toaka fo. Raha tsy efa nieritreritra, na izy nieritreritra toaka gasy, na izy nieritreritra milobe, na izy nieritreritra jama malaoeky, tsy haiko ino. Dia ireny zavatra regny avy eo ny lasa teo amin'ny fiainana. Tsy possible mihitsy ianao ohatra hoe tafijery vehivavy anankiray dia tsy maintsy nanjengy an'igny vehivavy. Tsy possible ianao tafijery lehilahy anankiray tonga dia nitangatrika taminazy.
raha tsy efa misy bilon-draha koa doko asia ndraiky efa tsy fera fa matoa ianao zany zay tafanao zavatra tafanao etsika na tafiteny na tafanao zavatra anankiray dia satria nandalo tao amin'ny sainao le izy raha misy zavatra tianao hitranga zany zay izy amin'ny côté ratsy ndao indray avadika antsika ty amin'ny côté tsara raha misy zavatra tianao hitranga zany amin'ny fiainanao io mampandalovy amin'ny fisaintsainana ao ny toerana anankiray hikréena zavatra voalohany alleloia hitanao io akanjo anaovanao io tsy haiko ino izy io t-shirt sa kazaka sa juste corps sa le foentina mikotrana ny sasany avy nikotrana avako izy amen io zao vision'olona io ay ny tompo ianao vision'olona ny antombohany io misy olona nieritreritra tagny hoe za zany agnamboatra vesta za zany agnamboatra an'izao vision'olona io fandeha amin'izay mba tanitsika ino ary mba visionao mba ino tamin'ny raha nataonao mba nilaigny mba ino tamin'ny raha nataonao mba hifampitadiavan'olona am'izao tsika miteny zao tainy Jesosy ianao resantsika tamin'ny alahady fa ny olona rehetra nefa mitovy daholo fa tsisy hoe olona spesial na hoe olona miavaka mitovy daholo izy tonga za teto efa nagnazava agnatin'ny betron-dohantsika eo mitovy daholo ny taina cerveau mitovy couleur agnatin'izy koa mitovy na nena lehilahy na nena vehivavy misy an'izay liquide cérébrospinal zay ao mitovy fa tsy hoe nena vehivavy jabojaborany dia nena lehilahy matanitaniky mitovy donc zany ny fahombiazana tsisy idirany hoe lehilahy anao sa vehivavy fa mianga amin'ny hoe inona ny visionao tainy Jesosy ianao ny tegna problème amintsika afrikanina manko ny ankamaroana vehivavy no manana anambady fo ary atao fagnanaran-jaza mihitsy rehefa magnanatra zaza viavy anambady ianao anambady dia ny vehivavy zany vao miakatra 15 ans 13 ans dia fanambadiagna fô raha agnaty lohany fa ny lehilahy anarigna PDG tondra ny fianakaviana ianao matotra tsara se ianao jerevanao gonda koa fa maventiventy izy rehefa kiro dia ny lehilahy ihany no mba ohatrany hoe ohatran'izay fa ny vehivavy ny ankamarony ampianarana anambady ary jereva raha moa ny fomba fisainana malagasy ny ankamarony vadiny ny tsikeny miasa anao andragno foagna anao mitarimy za zao reo ao dia kendrikendreny rehefa maventiventy za anao atao bevokan-draiky koa na o koa dia fiainana anjare zany raha miteraka foagna zareo dia mampipitrapitra regny teraka foagna ary danao za igny jereva tsy tianareo maregny an'ity zavatra ty ny olo sahiragna tegna miteraka reo oy tsy soan-draha vagno ia le olo sahira araiky mbola mandady araiky fa ke araiky regny tela grave regny ka raha anao hiteraka fogna tsisy raha voadinikinao io biberon fo raha dinina mafana biberon sole za biberon mafana izy ino ataonare galiasa ino regny raha hainy regny miverimberina tsy jerevanao le fiainana tsy mivoatra satria za milaza aminao fa mitaiza zaza anankiray ne tsy latsaky ny 5 taona eo foagna anao garage jusqu'igny 5 ans nga manao vao afaka mitaiza fo engagé fo sasany ary mbola mitomagny hoandran-kila anao ko izy fa 7 taogna ainy Jesosy ianao manaka gne zanjiny tai Jesosy ianao na batainao ambadika agny miherigna aky koa sasakaly tai tompo ianao karaha hitan'ny paster mihitsy le izy ary zay mihitsy le izy ka
Amen. Telo nanangako anazy. Fatako dikandraha. Tainy tompo anao. Amen na sa tsy amen? Amen e. Alléluia. Amen. Na io akanjonao io za vision ny andohany io. Tamin'ny fotoana zany le izy velogna atao anatin'le olona, dia igny izy anaovanao igny. Igny izy anaovanao igny. Ka ny mampahantra olo, masahirana olo tsy amin'ny question vola am-pelantagnana. Tsy amin'ny question hoe inona ny lovaina sa inona ny tsy ny lovaina. Fa ny mampahantra olona dia ny tsy fisina vision. Tsy fisina fisainana, tsy fisina hevitra ao am-pelantagnana. Manahirana olona lazagna fa sahirana ane le firenena, tsy hoe tsisy ninina, ianao mieritreritra inona ny arenan'ny kibon-tany tsy ananany gasy. Fa ny problème ny gasy dia tsy manana hevitra izy ny fomba mba azahoany vola. Tsisy ide azahoam-bola. Tsisy ide agnitarany fiainany, fa miandrandra zavatra fotsiny. Tainy Jesosy anenao. Alléluia. Ary indraindray Andriamanitra angatanao zavatra, fa karaha tsy mety mamaly zany izy. Angatanao le zavatra, oh Jesosy ataovan'izao, tsy mety mamaly. Satria izy io rehefa agnaty izay zavatra teneninao no tsy maintsy valian'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mijery hoe inona le mba velona ao anatinao. Mba hainao tsara na tonga anazy ny fanena tamin'ny Bartimeo jamba, fantan'izao fa jamba Bartimeo. Mbola nanontaniany inona ny tianao ataoko aminao. Satria Andriamanitra tsy mijery hoe izy no mitomagny. Andriamanitra tsy mijery izy ny tegna mitoloko hoe mitoloko anatiko ao. Fa mijery Andriamanitra hoe inona ny visionao. Satria zay visionao dia égal zay inonao. Osonareo le izy. Tsy vision raha tsy hainao tompony manome tombabidin'le izy. Ny andeha ilazana fa mino ianao dia misy zavatra velona ao anatinao. Araka ny Hébreu 1:12. Zay ny finoana ozy dia fahatokiana ny amin'ny zavatra antenainy. Nanana zavatra nantenainy ianao dia natokianao le izy. Dia tsy vitan'izany izy fa fanehoana zavatra tsy hita. Tsy hita le izy fa aseho. Ary zay le vision. Revirevy, nofinofy, fisaintsainana. Zay velona ao anaty. Ka raha mbola velonaina ianao, ok ianao tsy hamoy fo, fa manana foana vision. Hoe tsy maintsy ry, tsy maintsy ity. Ny afahantsika miditry ny lanitra ngeika vision fa tsisy avy tagny be. Tsika jiaby raha zao mino daholo fa misy zany lanitra zany. Fa za raha andeha agnontany zao daholo efa nahita. Mety tsisy manangatagna. Fa no le vision anatinao velo raha mialeto anana an'izany lanitra zany no lovaiko, hipetrahako, ary mino fa ho velona mandrakizay. Dia magnino le izy vitanao atao amina lanitra, fa tsy vitanao atao amin'ny fiainanao andavanandro. Atsika ve zany? Nametrahako fanontaniana anankiray indray andro, nareo rehetra reo zao mino daholo fa ho tafiditra any an-danitra. Nefa zany lanitra zany zao volamena no hitsahanao agny, volamena no hipetrahanao agny. Mba imagineo ny finoanao mahavoavidy volamena aveo zao dia tsy mahavidy moto raiky andehananao mivavaka. Tainy Jesosy ianao, tain'Andriamanitra ianao. Alléluia. Amen. Ka manomboka androany zay rehetra ilainao ndana amboleo ao anatinao. Amboleo ao anatinao. Zay rehetra ilainao. Asa mbola mijery hoe aiza ny vola, aiza ny moyen avitako an'ity na azoko andry fa ndana amboleo ao anatinao. Mbola tagny amin'ny FDC tsika nivavaka dia fa ambeliteniko foana le hoe tsika ho anao meka eglizy. Isaka tsika manao fivoriana ngeza be regny na le mandresy ny impossible na le mariazy iraisana isaka ny faran'ny taona, teneniko foana le izy namboleko tao anatiko. Dia ndany ianao zao mandeha agny Tanandava manomboka maniry le izy. Ary amin'ny Desambra izy vita. Tainy Jesosy anenao. Amen. Ny anara zany manomboka androany. Vao vetivety zay mivady mba mifampiresaka hoe mafy raha atrehtsika ty ozy izy mantsy anazy. Io za mantsy anazy hoe izy zavatra ampianarintsika olona iny io za izy iaignatsika io e. Amen. Dia isaorako andray ray aman-dreny be namako akaiky zay hoe tsika ozy tsy mitory, tsy misy pirofo. Amatoa zay mahasahy mampianatra anao dia satria iainako le izy. Alléluia. Iainako le izy. Zay zavatra ilainao
ndanamboleo ao anatinao. Haleluya. Inona zao mba ao anatinao? Inona mba ao anatinao? Ndana amboleo. Ambolenao anatin'ny sainao any. Ndrendray rehefa mivavaka atsika, enoy ity zavatra toroko anao ty, agnatiny atsika mivavaka igny matetika misy karazana kisarisary be da be tonga agnaty sainao, anao le mikipy. Dia izy igny moa ndrendray roany sasany ndray miala amin'ny ara-tsosy fanany tsy fifantohany. Za miteny aminao fa ny fomba ikomuniken'Andriamanitra zavatra aminao dia amin'igny fotoanany ianao mivavaka igny. Satria ny vavaka dia gala fifandraisana amin'Andriamanitra, firesahana amin'Andriamanitra. Ary ny vavaka ihany koa dialogue. Ianao miteny dia izy mamaly. Efa nazavainy zany amin'ny Jeremia 33:3, antsoy aho dia hovaliko ianareo. Dia ianao zany vao mampikipy maso igny raha io amin'ny anaran'i Jesosy, igny masonao mikipy igny matetika Andriamanitra maneho sary be da be aminao. Dia ndanange manomboka androany, ndana mba alevony anankiray amin'ireny sary regny soraty. Dia hoento ambavaka. Amen. Aza tonga dia avela fotsiny, andeha fotsiny le sary. Satria mety possible ianao mivavaka igny tonga dia mahita sarina tsaramaso. Mety mahita sarina fiara, tsy fantako, sarina inona. Ianao ihany mahazo le mba voarainao. Dia nenao mieritreritra za mihitsy veny tsy mifantoka sa zany magnino. Fa ny fivavahana dia zany mihitsy. Firesahana amin'Andriamanitra. Ka olo miresaka zany, possible ianao miresaka amin'olo anankiray, fa tampotampoka ianao tafetritra zavatra hafa. Ohatra nareo zao miresaka mariage, dia tampotampoka ianao tonga dia mieritreritra any ambany volo tampoka ndraiky. Tsara nanao an'izany ve ianao niresaka? Ohatran'izay le tsy fahotana le izy, fa zay le zay vao tsaro ako ozonao tampotampoka ianao matsiaro an'le izy. Andao fa ho resatsika, ahoana marina moa le zavatra tarigny, nefa sujet hafa mihitsy no nanomboana le resaka. Ka ny resaka rehetra atomboka tsy voatery hifantoka amin'ny zavatra anankiray, fa possible io izarazara maro. Ka ho anao anatina vavaka igny ianao, possible za teo misy kisarisary maro be milatsaka agnaty sainao. Eo anao tampoka tonga dia karaha lasa vavateninao azy. Tselatsela ianao karaha tonga dia manjaka andrinao azy. Satria lasa any atsira be. Eo anao mivavaka tonga dia ohatrany agny talatana pano ndray ianao. Rosy zao ka sampody koa. Alefan'Andriamanitra amina zavatra be da be. Dia ndanao za mangala raika amin'igny ianao ndeso ambavaka. Io tsy voatery ny fanamasina mandefa n'igny sary igny, fa ndana safidio zany anankiray amin'igny dia ento ao anaty vavaka. Manoro anao zany za androany fomba zahoagna an'io tragno vato andrasanao io. Atoroko anao manomboka androany io. Alléluia. Tain'i Jesosy ianao hoe après 3 mois farafantara nisy avovidy zavatra goavana eto. Tsofoko rano zany mba ho anao ho tanteraka amin'izay ny nofonofonao. Amen. Alléluia. Dia lazao fa magnadalanao ndraiky za. Ino tonga dia reniko nefa ny fitretanao io pastera io. Tain'i Jesosy enenao. Alléluia. Ary efa nresako ty fa mbola averiko ndray mandeha ho anao zay efa mba avy nanagna zavatra taloha nefa zao lasa tsy anagnanao tsony le izy. Aza kivy ianao. Amatoy igny nanagnanao ao aminao le fahasoavana afaka managna le izy. Misy tamintsika reo mbola tsy nivavaka ianao mety avy nanagna an'izao nanagna an'ry, aza taitra tsony. Fa efa ao aminao zay ny fahasoavana afaka hanagna an'le izy. Ka surtout amin'izay ianao zao mba efa mivavaka, ndana amin'izay manomboka miverina amin'ny saintsaina an'le izy. Izy io anery lasa nabavy matetika ny zavatra lasa anagnanao tsy dia voatery hoe nisy effort be nataonao na tamin'ny ianao mbola tsy nivavaka ara. Mety misy tamintsika taloha nanagna fiara, tsy voatery nisy effort be nanagnanao fiara. Ndana agnontany ireo olona hitanao fa mba managna an'izao managna an'ry ireo, agnontany izy ny fomba nazahoany an'io fa tsy vitany magnazava anazy. Za zao raha andeha agnontanianao ahoana pastera nanagnanao an'ireo zavatra nagnanao reo, tsy vitako magnazava anazy. Satria fahasoavana. Na ny fomba niaonanao tamin'ny ramosenao fotsiny nge mba adiadio kely fa tsy vitanao magnazava anazy. Fomba niaonanao tamin'ny madamanao fa tsy vitanao magnazava anazy. Ny ahoana moa ny niaonanareo, tsy vitanao magnazava anazy satria fahasoavana. Raha anao zao andeha agnontany ino pastera ny secret, tsy secret, fahasoavana.
tainy tompo ianao. Fa tsy hoe misy moko tonga dia dedaka ndray izy moko raha lasanabavy voalohany aloha tendrombohitra tsy tapaka fifadikanina 700 alina na fivolagnana anazy matavy mihitsy tsy mihina kisoa tsy mihinana malina izy ali rô farany tiako misy tonga dia dedaka ohatran'izany voalohany dia ny fahamasinana izy vako tsy afaka mise justifier amin'izay nataonao zany ianao fa tsotra fotsiny phrase azonao ampiasaina hoe fahasoavana tainy Jesosy ianao nazavaiko tamin'ny maraim-baovao zany no maly Andriamanitra ho amin'ny fotoana mbola velona ny olona anankiray ny fijerevana an'igny olona igny dia amin'ny fitiavana fa raha maty kosa igny olona igny ny fomba jerevana an'igny voalohany fitsarana ka raha mbola velona anao Andriamanitra tsy mbola mitsara anao mitianao ny ataony dia zay fitiavana zay miandry anao iverinao aminazy fa tsy hoe andana raroty ataovy zay tianao atao tainy Jesosy ianao fa raha maty kosa ianao tsy maintsy ho tsara iny tainy tompo isika rehetra amen tia hampahery anao zay rava fanagnana za na ihany koa hoe nisy zavatra efa nanananao nefa rava aza mangataka an'igny ntsony aby ianao fa efa ao anatinao le fahasoavana anana an'izay zavatra zay fa ny tokony ataonao ndana mamorona vision vaovao any anatinao any alleluia raha ohatra ka efa nanana fiara ianao nanana tany ianao efa avy nanana trano ianao tany aloha tambola tsy nivavaka tadidio le verset hoe fa izy mamposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy amin'ny tsara fanahy fahasoavana zany hitahainao Andriamanitra tineny kely amin'le olona akaikinao tena misy fahasoavana anao ao aminao hoe le fahasoavana manambady vazaha kare olona mba mariny la zao tsy efa nisy africain niaraka taminao misy tonga dia mandinidinika an'izany fahasoavana mauricienne inao le vazaha tamin'ny série taloha regny le ohatrany sonosono fahasoavana filipiana izy nodigne tsy nierigna lefa anao lazay le mbola indosina ka sala tainy Jesosy anenao ka na dia mbola tsy niova fo asa ianao tamin'izany nefa nahazo fiara mainka fa ianao efa miova fo io fa saingy mila misy zavatra mahatonga sainanao mila misy zavatra mahatonga sainanao io anie ny tegna problème n'olona nge tsy inona ho fa tsy fahatongavan-tsaina ny mahatonga saina anazy dia agny amin'ilay tsy anagnany fo fa jamais izy mahatonga saina hoe afaka manana an'ity za afaka misy an'ity za ny mahatonga sainantsika matetika dia ny tanyrazantsika zavy marolondo zavy talata mahitso ny voimena zavy manoro zavy folo pointy zany ny tegna mahatonga sainanao ianao mipinga rehefa mahita tanety be mariny lakorona re ambany volo fa jamais anao mba nahita fiara tatokotaninareo be da be ny olona tonga saina amin'ilay tsy anagnany fa tsy mba tonga saina amin'izay anagnany dia eo ny olana ralasina bavy eo ny olana jerevy tsara nge rehefa miatrika olana ny olana anankiray miatrika problème jamais izy mba ho tonga saina hoe za misy an'reto za misy an'ity fa matetika agny amin'ilay tsisy foagna no ibanjina ny saintsika dia vao maintsika trotraka kivy makivy ny olona matetika dia satria diso mifantoka loatra ny amin'ilay tsy misy izy diso mifantoka loatra ny amin'ilay teboka zay tsy anagnana izy dia kivy izy amin'ny fotoana nefa ianao kivy tsy ho isy fahasoavana afaka hietsika zany eo amin'ny fiainanao tainy Jesosy ianao tain'Andriamanitra ianao mahirata oka hita amin'izay ianao amen
Amen. Tainy Jesosy ianao hoe mba fantatrao moa ny sekren'i Joba fa izy dia vakivava mihitsy fa tsy tamin'ny fandrenesany sofina ozy izy na inoko an'Andriamanitra. Tainy Jesosy ianao. Nisy zavatra zany ravagna reny Joba tsy nahita izy fa nino, ary zay dia afaka nanovany tantarany lasa olona mpanan-kareny indrindra tamin'ny faritra tsinanan'i Joba. Dia jereo fa namboly vision ratsy tany anatiny izy. Nisy fotoana Joba namboly vision ratsy tany anatiny izy ary niteraka faravana ho azy zany. Rehefa tegna le very hevitra igny izy dia ozy izy amin'ny Joba 42:5. Amin'ny Joba 42:5 Joba miteny ndray andro. Raha aminao baibolinao nge mba avadio kely. Ozy izy Joba teto hoe ny anaran'i Jesosy fandrenesany sofina ihany ozy izy nandrenesako anao. Fa ankehitriny zao kosa dia ny masoko no mahita anao. Laza hoe amen. Nanomboka nahita Joba. Oka anao mba manomboka hahita n'Andriamanitra. Oza hoe oka mba hahita n'Andriamanitra. Namboly vision ratsy tao anatin'ny Joba. Ino ozy anao ny zavatra nataon'i Joba? Izy moa mpanan-karena. Dia izy nanana zanaka maro. Dia isaky ny mitsingerina ny taogna zay naterahany zanaka Joba. Dia mamono ondry izy, manao zavatra ataon'ny fanatitra. Dia inany ambe teniny ka fandrao ozy ka efa nanota ny zanako. Izy ihany namboly le izy tao anatiny tao. Fandrao ozy izy ka efa nanota ny zanako. Indraindray mahatonga ny vadinao maditra, mahatonga ny fiainanao rava, enao ihany mamboly vision ratsy ao anatiny eo. Igny fa lasa sao dia mba misy vehivavy koa sara miaraka aminazy eo e. Izy tatoaty zay sady tsy manorika, tsy miteny. Enao ihany mamboly vision ratsy. Tainy Jesosy ianao a. Tain'Andriamanitra ianao a. Inona zao mba ho an-tsainao isaky mandeha vadinao? Inona mba ho an-tsainao asaky fois manao fandrarahany nareo? Inona mba ho an-tsainao asaky fois ianao mivoaka ny trano? Fa zay zavatra ao an-tsainao, igny tsy maintsy ho réaliser aminao. Raha andeha anao rapitso hiditra amin'ny fivarotana dia mambole vision fa ho isy olona marobe hividy zavatra. Fa tsy vao mahita andro karaha magnoragnorana, davasa ho rasy tianao. Sasany moa tonga dia tafiteny mihitsy hoe mety tsy anjara ranga mba tsy haina tiany any e. Nagnino? Karaha magnoragnora. Tadidio fa ny fomba hitahin'Andriamanitra anao nge tsy miankina amin'ny toetrandro e. Amen. Tagny agnaty ala be tagny nisan'ny Elindra iandro. Fa vitan'Andriamanitra ny goaika anatitra mofo sy hena ho azy. Ny goaika nefa ozy izy ny baiboly dia agnisan'ny biby faran'izay ratsy saina indrindra. Tendakanina na ny zanany ara-tsy omeny hanina. Goaika nge tsy manome hanina ny zanany. Izy teraka dia avelany ako. Dia voalazan'ny baiboly Andriamanitra ozy izy zay manome hanina ny zanaky ny goaika. Izy zany tsy manome. Dia tsy hay hoe vavan'ny zanaka goaika misangisagnaka igny tsy alana bibibiby latsaka agnatiny ao dia velona izy. Goaika tsy mitarikanaka. Mamany antodiny fô raha efany. Vao foy dia fialana akeo ary tsy agnaterany hanina. Dia rehefa jerevy mandraky tiny androany mbola misy goaika foana mandehandeha eraky ny tanàna. Vao mahita anankiroa dia izy débonnaire pour moi oh. Azonao le tsy ankisasaka ao zay sasany. Zay mamaly malera. Tsy haiko anareo namba filangaloany regny fa zany nenay taloha. Débonnaire. Mbola misy foana ny zanaka goaika. Satria Andriamanitra dia tamin'ny fotoana io anefa goaika no nasaina nitondra hena amin'ny fotoana fahamosary. Apetrao amin'ny fanontaniana, tsy mba mosary koa ve le goaika? Anao olombelona raha mosare. Maika fa ny goaika. Nefa riavana tsy nahinana na ny kely tamin'ny hena igny le goaika. Fa tsy maintsy tonga soamantsara tany amin'ny ile. Satria ny zavatra rehefa didin'Andriamanitra ho anao, tsisy afaka manimbona amin'igny na ny kely ary. Enao ve zany e? Ka enao mivavaka io a, Andriamanitra mihitsy miandraikitra ny momba anao rehetra. Ataovy agnaty saigninao zany. Matola izy mbola tsy tonga androany, mbola tsy fotoanany. Fa aza mandany lera mialogna olona gauche à droite. Fa ho avy ny anjaranao. Isika rehetrarehetra reo zanak'Andriamanitra daholo. Ondrin'Andriamanitra daholo.
mety possible misy ny mahazo premier fa tsy midika hoe privilégié izy. Amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy an'izany. Andriamanitra tsy manavakavaka. Fa ny tokony hahafaly anao raha misy mpiara-mivavaka na vita tragno na azo tragno premier izy, fa ianao mety fahatelo. Amen. Zay ataony tamin'ny anankiray ho ataony amin'izy rehetra. Zanak'Andriamanitra ianao. Aoka mba tsy ho taritiny devoly any amin'ny fialonana ny fonao, fa zay hitanao azo ny ravavinao, azo ny rahalahinao, azo ny mpiara-mivavaka, possible ho azonao. Satria Andriamanitra ray no ivavahantsika. Fa tsy hoe misy nanjy hitako mety zagnary avandafy mihitsy. Efa nagnino, izy nazo frigidaire ke. Tsisy zagnahary avandafy zany fa Andriamanitra ray no ivavahantsika. Tahiny Jesosy ianao. Tahin'Andriamanitra ianao e. Tongava sainany amin'izany ianao, aroka ianao ahita fa possible aminao mbola ho tahin'Andriamanitra. Possible aminao mbola ho tafavoaka. Fa ny zavatra anankiray ataovy azo antoka, aza manota ianao. Teneno amin'izany ny akaiky, aza manota hoe. Alléluia. Aza manota ianao. Jereo ngefa lany hevitra mihitsy Satana nahita ny Adama teto ambony tany. Satria Adama feno fahendrena. Adama nanampahalalana tsy mila nampianarina izanizy. Sarotra be tamin'ny devoly nandeha nandavo anazy. Sarotra be tamin'ny devoly nanimba ny fiainan'ny Adama. Fa inona ny zavatra natao Satana? Nampidira ny fahotana tao amin'ny fiainan'ny Adama. Amin'ny fotoana zany ianao mbola tsy mahavita manota mihitsy, tsy afaka mandravanao zany Satana. Fa ny fomba hoentin'ny Satana mandrava fiainan'olona anankiray dia io, fahotana. Asainy manota fotsiny le olona dia régleny, bloqueny hatramin'ny fidiram-bola, miady ny tokantrano korontana, aktivité tsisy mandeha satria nisy fahotana tafiditra tao. Ny fomba nidirana fahafatesana voalohany teto ambony tany dia ota. Raha tianao ho velona mandrakizay ianao, aza manota. Amen. Zany aneravana na tonga an' Jesosy indray andro, rehefa nagnasitrana olona anankiray jamba. Dia jerivo tsara fa noentin'i Jesosy le jamba nivoaka n'le tanàna. Nefa remarkeo fa à chaque fois Jesosy manasitrana olona tsy mila mitondra olona mivoaka zany fa eo no eo. Fa fanena tamin'io anankiray jamba io izy. Dia hozy ary Jesosy izy nitondra azy nivoaka ny tanàna. Dia mandraka efa nivoaka ny tanàna, nametrahany tagnany, nivavahany, fa mbola tsy tonga dia nahiratra. Hoy Jesosy hoe inona nitanao? Dia namaly le jamba, ohatrany mahita vatakazo ao izy fa mandeha. Ianao mbola sarotra le. Dia aveo mivavahana ihany, dia zay vao nahiratra. Dia hozy Jesosy, sitrana ianao zao, fa kosa aza mankao an-tanàna. Zoro tsara. Misy karazana fiainana zany ravana mila ialanao. Misy karazana toerana zay tsy tokony ahitagnanao intsony. Misy karazana fomba fanao zay mila alavirinao raha te hita fiainam-baovao ianao. Matetika averimberiko zany, fa tsy haiko hoe izy aminareo mba hiainao an'izy ty. Satria mitovy amin'le anankiray jamba, zay tao amin'le tanàna nahazatra azy fa tsy maintsy noentina nivoaka tao. Mety possible nenao zao cigarette raha manahiriny lohanao. Verinao tsy vignitra Andriamanitra amin'ny vola, doranao lava io. Cigarette. Ah, camarada, moka pasteur lua qua. Izy koa za tsy film verina moramora. Izy efa manana problème, tsy te hiala amin'le zavatra mahazatra azy. Miala. Tsy mora nerevana zany magnova fiainana zany, tsy maintsy misy zavatra hiaretana. Zay zao taloha ny foka sigara mahita tsara arariny zany tsy mihinana zany. Karaha vao may regninao magnitra aby izy koa fa tsy mihinana anao. Ary izy io dia agnisan'ny raha tsy mampiavogna olo. Tsy miavogna zalahy olo am'izy io e. Tsisy ankagnontany reveranga tsisy beka. Fa dia misy tuberculose ranganareo. Na tamin'ny coronavirus igny. Mody atao foagna itapimbava io vao mahita olo misesy sigara mba terelda. Ary mety izy na be corona tamatavy ty. Tamina pina tsigara. Mba jereo hoe molotra le olo ankilanao zafady. Mba constaté kely izy. Iteneny izy sao dia mbola mifimo anao la olo e.
Sasany zany moa dia tsy hainao, tsy tahotra tsy hainatra, mbola maimbotoka izy mandeha mivavaka. Asi doko nantsovana inspiration akato. Tainy tompo anao. Tainy Jesosy anao. Ary raha te hiala amina fahotana, tsy mila mandeha amina sentiment. Ny fialagna amina fahotana tsy mila sentiment. Jereo tsara fa nampisamboaravoara rano tao anatina lakagna anankiray dia satria niaraka tamin'ny lakagna Jona. Adinao tantaran'ny Jona mpaminany, izy le nasain'Andriamanitra ho an'ny Niniva, tsy nanaiky izy fa nalony nakagny Tarsisy. Dia jereo fa lakagna milamina tsara, komandana sambo farany zay mahay no nitondrany. Fa tsy maintsy natsipitsipy entan'olo jiaby. Tsy maintsy nisy zavatra narigna teo, nisy fiainan'olona rava teo. Dia farany izy niteny hoe zany izy io e. Ka raha olona sentimental ny tao agnaty sambo, tsy nasaky nanipy anazy tagnaty rano. Fa tsy maintsy ny bataigna na dia nampalahelo ary mety mbola niafatra hoe zalahy voninareo zalahy zaho. Satria tampivoan-drano tagny izy natsipy. Ka raha tianao ilamina sambonao, atsipy azo agnaty rano agny Jona io. Azonao ve zany lesona zany? Ya, tamin'ny andron'ny Abrahama ihany koa. Satria te ahazo an'ilay teny fikasana izy, tsy maintsy niroasana tamin'ny agnatin'ny tokantrano tao Isaka sy Agara. Ismaela zafady, Ismaela sy Agara. Tsy maintsy niroasana tao. Mety nampitrapitra ny Abraham, mety mbola mizaha mason'ilona. Azamaty. Satria viavy ty raha. Zanakanao zao mpagnantso anao papa isan'andro. Tsara natsovin'olo papa anao ko tsy tamin'io. Isaka zany netava fara vao nisy. Fa Ismaela ny nagnantso any Abraham, papa, igny papa igny nalefa agnaty ala tany tsisy olo. Tsy mora zany. Raha olona sentimental tsy mahavita an'izany. Nefa raha sinambavy, io fisin'io Ismaela io nataraiky ny fahatongavan'ny Isaka. Tsy fantako inona ny Ismaela amin'ny fiainanao. Io mataraiky fahatongavan'ny Isaka aminao io. Igny ny tsofoinao eo, igny ny odikodignanao isan'andro, avy mivavaka anao mandeha hely agny. Sasany zany mamorona mihitsy, miasalagna zay niany miasalagna. Magnano sary mihinan-kafe masony vadiny akio izy. Miasalagna ono. Namboarindreo kafe zao fa miasalagna. Nefa magnano asa maloto. Io izy magnanja io. Miasala ono izy. Maro asanay ko zay amin'ny herinandro ty, mety miasala fogna zao. Nefa izy magnano rotragno. Tonga dia volagna, anao lasy zagaka taratara za vao mody ka anao mandeha agny ke. Ino tsy ataranao mody? Ary dia raha mahagagana ilay izy dia zao fantany tsara fa io no fototry ny problème manjary an-tragno. Satria izy isika vakagna no tsy lopiso foa. Teviky pikira. Dia moa dia fatigue izy. Tsy fatigue fa angatra. Azonao ilay izy? Angatra. Mody mizesizety, blénorragie izy io. Angatra. Azonao ilay izy? Angatra. Anao magnangatra amin'ny madama an'ilay. Salahy, pastera tsy zany le loha hevitra. Ok, anao ahita. Nahita ety boka anao io lazako anao fa tsy nahita androany. Itahinao ny Andriamanitra. Tahin Jesosy ianao hoe Alleluia. Amen. Amen. Jereo tsara ry avagna ny tony tantaran'ny fiainan'ny Joba.
fa niverina tamin'ny Job ny fananany rehetra sady avy roeny satria namorona vision vaovao Job. Dana mba mamorona vision vaovao fa androso be io orinasanao io. Androso be am'izay io satria mety nisy activité nataonao taloha de maty. Mety nisy fotoagna ianao nisy fidiram-bola isan-karazany de maty. Mamorona vision vaovao fa velona io. Oza hoe ho velona io amin'ny anaran'i Jesosy velona io. Halleluja. Fa maninona moa no avy roeny valim-potian'i Job satria tamin'ny voany fandrenesana no nanagnany an'ilay voalohany. Fa niakatra ny voany Job sady nahita n'Andriamanitra izy lasa fois 2 zay zavatra nananana. Tiako anao mba hiakatra ny fiainam-pananao. Mba tsy hotaky ny teo aloha tsony eny ny fatrany fankatoavanao. Halleluja. Zany hoe taloha zany sofina fa taty afara maso. Mivavaka mba hahita am'izay ianao. Amen. Zao fotsiny zavatra tsarove. Niositra tao amin'ny devoly aza tsy nahalan'Andriamanitra. Azonareo zany. Devoly neny devoly. Fa mahatonga anazy mbola misy hery afaka manao an'izao afaka manao an'ry nametrahan'Andriamanitra ositra tao. Azonareo izy. Ositra tao amin'ny devoly ary tsy nahisorin'Andriamanitra. Fa magnino ndraiky fanagnano automobile nalany, tsy nalany fa ho averiny ary avy roeny. Maheno venao? Maheno venao e? Alléluia. Amen. Ahoana ianao indraindray mitady andany lera isaintsaina hoe niala tamiko ny ositra tsy ohatran'izao taloha niala tamiko ny herina tsy niala taminao zany ny herin'Andriamanitra fa ny fomba fijerinao no niova. Mba hainao moa natonga ny Adama ny lefan'Andriamanitra nisitrika dia nanontanian'Andriamanitra aiza moa ianao ry Adama? Izy fa megnatra. Fa magnino ianao megnatra mitanjaka? Iza ozy Andriamanitra nilaza taminao fa mitanjaka ianao? Zay mihitsy le question. Zany hoe ny fijerin'Andriamanitra ny Adama tsy mitanjaka. Fa i Adama ihany nahita ny tegnany fa mitanjaka. Iza ozy no nilaza taminao fa mitanjaka ianao? Ny feon'ny fieritreretany. Tain'i Jesosy ianao. Io zany revagna tena betabe ny zavatra azonao andosirana fa ny feon'ny fieritreretanao tsy azonao andosirana. Ary ny tegna problème hoa tsy problème loatra fa ny fahatsiarovanao tegna fa ao anaty problème ianao. Zay ny tegna grave. Azonao ve zany? Tsy problème io ny olana fa ianao le mahatsiaro tegna fa anaty problème. Zay ny tegna olana. Engane mba ho afaka amin'ny toetranao io ianao. Betsaka amintsika relasiana baviny manaiky iaina hipetraka agnatina problème. Problème zany toerana andalovana. Misy fotoagna izy tsy dinao hely bakeo no miala malaky. Misy fotoagna zay mivady io andro alina regny zay mifoha mijery kely problème koa io. Ty ninona zavatra goavana kasainao na ataonao dia égal problème ny foroninao. Fa tsy afaka mitoetra ao ianao fa jerevo kely izy dia miala avaky. Ty fa ataonay mbola amida egny zany mbola ramble daholo aveto jiskry. Avake zay miala malaky. Azonao le izy. Ny tegna olagna tsy ny olagna loatra fa ny fahatsapanao sy ny fahatsiarovantegnanao fa ao anaty olana ianao. Ile mila ialana. Tain'i Jesosy ianao. Tsisy olo tsisy problème zany amin'ny tany ty. Milaza aminao an'izany za. Na reo olona lazainao fa farak'izay nianatra. Na reo olona lazainao fa farak'izay manan-karena. Manana problème daholo reo satria natiorany tany dia problème. Ety amin'izao tontolo zao izy Jesosy no ahitanareo fahoriana. Tain'ny tompo ianao. Donc zany raha eto ianao tsy maintsy ahita. Fa na mahita ary ianao aza matsiaro tegna fa miaigna agnatin'le izy. Engane mba hagnampy ianao Andriamanitra takatra zay rehetra ampianariko anao androany. Alléluia. Amen. Amen. Misy zavatra mila azontsika. Satria misy zavatra matory efa ela ao anatinao. Zay mila foaziny. Tain'Andriamanitra ianao. Raha ohatra ianao ka mino fa manaranaka ny ozony, ahoana ny tsy inonao fa manaranaka koa ny fitahina. Tain'i Jesosy ianao. Tain'Andriamanitra ianao. Ary izy ny mahery vaika kokoa ny ozona sa fitahina. Voilà. Mba
asio bravo any fitahinao zay ho avy tsy ho ela. Amen. Mila tonga saina ianao fa izay tahiny Jehova hony dia voata mandrakizay. Tsy taminy ianao mbola tsy nivavaka ihany fa mandrakizay. Ny zavatra tonga tamin'ny fiainanao taloha regny nge Andriamanitra no nanomena izy regny. So dia ianao mieritreritra fa tromba nanomena an'iregny. Andriamanitra nanomena regny. Tamin'iregny nefa ianao mbola tsy nitodika taminazy. Mainka fiainao mbo fa mandeha l'eglizy io. Hitahinao ny Andriamanitra. Alléluia. Amen. Ary za eto mahita fa mity hariva ity hanokatra zavatra maro amin'ny fiainanao Andriamanitra. Hanokatra ny masom-panahinao any Andriamanitra. Ka fotoana zao akanao zay efa anao rehetra. Ndana mba tereo ny sainao anaiky fa afaka niova ny fiainanao. Forseo mihitsy hoe ianao ry fiainako tsy maintsy miova. Alléluia. Amen. Amen. Satria riavana raha mbola tsy hitanao zany zavatra anankiray dia tsy ho azonao mihitsy. Zay le vision. Raha mbola tsy hitanao ny zavatra anankiray tsy ho azonao. Inona ny tianao ho azo? Manambo mahita. Alléluia. Mamorona mihitsy raha lasena bavy sary zay tianao hitranga. Fa satria izay zavatra réel any anatinao ihany no andeha omen'Andriamanitra anao. Raha mba mijery anao zao mason'Andriamanitra inona ny zavatra réel ao anatinao. Zay no andeha omen'Andriamanitra anao. Amen sa tsy amen? Fa be da be ho za tariam-boalohany ny olona pokaty. Tsy manana vision. Ary za dia mba milaza aminareo tovovavy, tovolahy, aza manambady olo tsisy vision fa miara-taraiky aminazy io. Ny andavanandro raha vao milaza hoe mifankatia mba hontany olo ny programmany. Ianao keo ny tegna raha mbo raha dia mba karakory iny dolo mba programmany. Fa raha hoe hiteraka foana raha koragniny aminao iala malaky. Iala malaky. Zany daholo riavana ny mahatonga fahantrana amin'ny fiainan'olona tsisy vision. Tsisy vision. Tahiny tompo ianao. Alléluia. Tsarova fa ny finoana tsy hoe fiezahanao mba hanana zavatra fa fatsapanao any anaty fa manan-javatra ianao. Zay ny atao hoe mino. Ny olona mino tsy hoe miezaka mba hanana zavatra fa ny olona mino dia mahatsapa any anatiny fa manan-javatra. Tahiny Jesosy ianao. Ianao ve mba mahatsapa ao anatinao fa manan-javatra ianao. Tanao ny afahantsika mandroaka devoly, afahantsika mandroaka devoly dia satria matsapatsika fa manana hery afaka mandroaka devoly. Ny afahanao manasitrana marary, mahatsapa ianao fa manana hery afaka manasitrana marary. Raha tianao isy zavatra hitranga ao anatinao, ndana manomboka mahatsapa fa hanananao ao anatinao le izy. Na tonga n'Andriamanitra afaka nampisy mazava dia satria nahatsapa Andriamanitra fa misy fahazavana ao anatiny. Dia ozy hoe misy mazava. Ozy ny Baiboly hoe dia nisy izany. Ny zavatra tsy tsapanao fa hanananao tsy possible hitranga aminao. Tahiny tompo ianao. Ny olona mino zany raha zavaina misimisy kokoa dia fahatsapana anaty fa efa hanananao le zavatra. Zay ny atao hoe finoana. Fahatsapana ao anaty fa efa hanananao le zavatra. Alléluia. Alléluia. Amen. Ka raha mbola tsy misy fitsaharana anatinao agny. Matetika moa atsika misy karazana fitsaharana zay. Raha mbola tsy tony zany ny any anatinao agny amin'izay zavatra ilainao na andrasanao dia mbola tsy mino anao zay. Zay le mahatonga anahy mampianatra anao foana rehefa mivavaka manaova karazana prière simple. Satria ny prière simple dia vavaky ny olona mino. Ny olona mino tsy lava resaka. Matoa zany ianao zay tsy lava resaka manomboka efa misy fitsaharana any anatinao any. Ka raha anao mangataka zavatra anankiray amin'Andriamanitra ka dilirinao fa zany trano vato enina metatra, 2 rihana, 4 rihana, isaky ny maraina dia 4 rihana tompo, ny rihana voalohany atao ny toerana fivavahana. Amen. Io foana verimberiny eo. Raha mbola tsy maheno ianao paix intérieure amina sujet anankiray noentinao teo anatin'Andriamanitra dia midiky zay fa tsy hivaly igny vavaka igny
Ny antony tsy mbola aonao le finoana. Azonao ve zany e? Alleluia. Izay mahatonga antsika matetika tafiteny foana hoe zaro mba fa magnano migny fa zay efa nandeha tatendrombohitra ny fadiany, zay efa niaraka tamin'ny mpaminany ranona, ny bisopy ranona mihitsy nametra tagnana tamiko. Zany neriavagna manahiragna antsika matetika, na dia efa misy vavaka gidragidra ataona mpanompon'Andriamanitra, mirava avy eo tsy maintsy mangatapa, seka angatapavaka satria tsy izy zany le azony teo igny, tsy pastera koa raga sa zao rehefa mirava anatona anao zany le problème. Tainy Jesosy ianao nampafantatra ny Mosesy ny lalan-kalehany izy, zany hoe ny fomba fanaony, natoron'Andriamanitra ny Mosesy ny fomba fanaony. Alleluia. Nampafantatra ny Mosesy ny lalan-kalehany izy. Ny an'ny Mosesy zany lasa tsy sarotra tamin'ny tsony namoaka rano avy tao anaty vato, satria efa natoron'Andriamanitra Mosesy ohatran'izao atoroko anao zao e. Mila mahatsapa ho anao fa misy zavatra ao, misy zavatra rehetra ao anatinao, misy zavatra rehetra. Zay mifanimpongany tompo. Ary raha teo ampiasain'Andriamanitra dia zany fisainana mila ananana hoe anagnanao ny zavatra rehetra. Ao aminao ao misy zavatra rehetra ilain'olona. Zary lasa nabavy anao le miantso anahy matetika hoe eto ambavaka pastera agnaty foko agny tonga dia tafiteny mihitsy hoe zany e, regleo zany. Azonao le izy agnaty ko agny misy fiotrany zany miteny. Za ihany miteny amin'ny tegnako. Nao le magnantso na misy sasany mandefa SMS, pastera ho ento ambavaka zao tonga dia tafiteny mihitsy za, ohatrany hoe za miteny amin'ny tenako fa amin'ny fotoana io miteny amin'ny Jesosy aho. Zany regleo zany satria fantako fa misy Jesosy ato anatiko, fantako fa misy hery ato anatiko. Ary zany angeny sekret ny Job, nisy zavatra fantany, fantako izy fa velona ny mpanavotra. Amen. Inona ny zavatra fantanao? Ny zavatra fantanao dia égal zavatra hitanao. Tainy tompo ianao Alleluia. Amen. Jereo koa ny an'i Jesosy ny rano novain'i Jesosy ho divay. Nosarahany Mosesy ny ranomasina, fa ny an'i Jesosy nandeha tambony ranomasina. Ayaya. Ny Mosesy mbola nila ny sarahana. Jesosy ela loatra ty resaka ty fa tonga dia tao ambony rano izy nandeha. Enjana zany degré zany miankina amin'ny zavatra hitanao, ny zavatra vitanao. Tainy tompo ianao. Alleluia. Amen. Zany hoe samby nahafe rano na i Mosesy na i Jesosy, fa ny an'i Jesosy ambony kokoa niveau. Samby navita ny domina rano zareo. Mosesy namoaka rano avy tao anaty vato, fa ny an'i Jesosy ndray ny rano mihitsy novana ho divay. Ny an'i Mosesy ranomasina ny sarahany roa, fa ny an'i Jesosy tsy mila sarahanao fa andehanana eo amboniny. Hitahy ianao ny Andriamanitra, mahazo lesona ve ianao? Aoka mba hitongo amin'izay ianao ka hahita ny masonao. Alleluia. Alleluia. Arakarak'izay zavatra takatrao ny vokatra hita eo aminao. Amen. Inona ny takatrao? Inona ny mba hitanao? Tsy zany base zany zavatra toroko anao zany. Indrindra anao mba efa mitondra le agnarana hoe za kristianina, égal manana ny Jesosy ianao zay. Ny olona manana ny Jesosy manana ny zavatra rehetra. Ny olona manana ny Jesosy manana fahefana. Afaka miteny ianao, afaka midéclarer ianao, dia ndana mba mahatoky amin'izay fa afaka manova zavatra koa ianao. Misy impact ianao manomboka androany. Tononoko mba ho hisy influence ianao manomboka androany, manomboka vita hibaiko zavatra ianao. Ary zay lazainao tsy maintsy tanteraka, tsofoko rano mba hiatsara amin'izay ny fenanao. Io olana lalovanao io van'Andriamanitra ho fitahiana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy, manonona fa ela velona ho anao. Amen. Jerevinao tsara mahatonga ny olona anankiray rehefa mitombo ny ara-panahiny dia égal mitombo ny zavatra fantany. Tonga tamin'ny toerana anankiray Jesosy indray andro androka devoly, dia ozy le devoly hoe tonga andravanay melohan'ny fotoana va ianao. Nisy zavatra fantany devoly tao. Azonao ve zany? Fantany devoly ny fotoana anankiray izay afahany miala sy afahany mipetraka.
dia jerevy koa tamin'ny fotoanandro dia ho samborona Jesosy io zay mbola tsy tonga ny fotoanako. Revo zany niveau zany. Ka raha olona ara-panahy ianao mila mahafantajavatra, mila manana fatakarana volenta, zay ny mamaritra anao ary tsy azony devoly kitiana. Manomboka eo lasa jaune rouge ho an'ny Satana ianao. Tsy fikorana mba ho zany ane ianao, tsy fikorana mba ho zany ane ny fiainanao. Teneno mihitsy ny akaikinao, je suis impénétrable. Amen. Tsy azo hitsofotsofogna zany ny fiainanao e, tsy azo hidikidirana zany eo fa mivadika jaune rouge. Samy mitsangana mihitsy dia farito ohatr'izao hoe jaune rouge, jaune rouge. Milaza aminao za Satana, manomboka androany ny fiainako jaune rouge, ny arabolako jaune rouge, ny fahasalamako jaune rouge, ny momba rehetra jaune rouge. Samy mivavaka ary misoron'Andriamanitra. Oh mapapapakaboshandalabagabosendalaboshekedegebobo-sante. Tiako ianao androany hiverina amin'Andriamanitra, tiako ianao hiteny mihitsy atolotro anao ny tenako, atolotro anao ny fanahiko. Jesosy eo aminao rery hoe ny mahatsara, eo aminao rery hoe ny mampety sy mampilamina ny fiainako. Oh mapakabosandalabagabibio mindolaboshekerekeboshandalabagabosandalabababamando izakidagabosendolegrabose kromi papapagabosondoloboshe mebebesendolagababasondolobo. Tompo, ndreto ny vahoakanao amin'ity hariva ity manatona anao. Mba sandrato amin'ny lanitra ny tananao anankiroa. Zao hoe fanamasinao sokafony masom-panahiko meo any sofina afaka mandreanao ary eo ka hita manomboka androany. Meo ahy Tompo ny fahasoavana afahako mamorona vision ato anatiko, ampitomboy ny finoko Jesosy, ahitako fa manana ny zavatra rehetra, mahavita ny zavatra rehetra, satria nao Tompo ilay nilaza fa ny zavatra rehetra dia hainy mino, ny zavatra rehetra haiko atao manomboka androany amin'ny anarany Jesosy. Miatsara ny fiainako, diovy amin'ny ranao any Jesosy eo, fa foany amin'ny boky ny fahafatesana ny anarako, fa soraty eo amin'ny boky ny fiainana. Amin'ity androany ity hitsodrano anao mba handray fahasoavana ianao, handray hery ianao, handray fitahina ianao, ary ho raisinao le fanahy ny fibeba, le fanahy ny fatahorana an'Andriamanitra, le fanahy ahafahan'ny masom-pananao hisokatra. Tononoko eto androany ny hery ahafahanao mba handresy.
ho resinao reo karazana fakapana tsy resinao hatramin'izay ary mitsotrano a mba hiova olomba hovao ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sotra tompo. Manonona ny fahafenon'ny fanamasina amin'ny fiainanao. Oka ho feno ianao amin'ity hariva ity. Oka ho feno ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ho feno ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ity tanantsika ho an'ny tompo. Mazoa toerana ianao. Alleluia. Zay riavana ny azontsika natao teto androany. Fa za dia mbola manentana anao amin'ny alakamisy tongava. Fa misy hafatra mafonja omeny tompo anao ndreto. Tsaroa fa asaky foanao mahazo ten'Andriamanitra salama zany a, velona ianao. Ary tsofoko rano velona mandrakizay ianao. Amen. Androany zasy ianao a, anao etsika anankiray indray, omany karazana fanatitra anankiray manokana mba ho ataonao amin'ilay tragnon'Andriamanitra. Mialatsiny ary mifona aminao zay sorena maheno an'izany, fa mampitarika anahy moa dia manentana foana za hoe ndao mba toanatsika ny asa fanaovan-tragno. Mba manaovy ianao arak'izay mba tratranao. Zay mivady hitanao io tena efa manao. Ary izy teniniko anao igny ny tobilinay areo tapitra midinay daholo. Mbola misy anankiroa mbola midy eo. Sao dia mba misy tia azo tomobily. Mbola misy tobily anankiroa midy eo ho Angelina. Amidy aminao. Amen. Agnamboarantsika tragnom-piangonana. Ka ninao androany mety tsy andeha hivarotra ninina fa mba entaniko anao zay mba misy ampelatagnanao mba halatsao andeha hanaovantsika ny asan'Andriamanitra. Amen na? Raisoary fa hivavakantsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mitsodrano zay rehetra manome eto androany. Ninina tompo agnarana igny fanatitra ataon'igny. Na ampafolo-karena zany, na fanatitra malalaka. Indrindra tompo niezaka ataony ho fanohagnana ny tragnon'Andriamanitra. Tononoko Andriamanitra fa tsy ho ritra ny diloilo. Ary tsy ho laniny koba ao amin'ny fiainana. Mitsodrano ny fiainana ho mpandresy hatrany izy ary ho feno fitahina manodidina azy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ka averiko indray mandeha zay mba hanao ezaka ho amin'ilay tragnon'Andriamanitra atao amin'ny anankiray ampivoany io ilay izy. Fa zay hanao fanatitra malalaka atao amin'ireny amin'ny sisiny regny. Dia raha misy koa resy lahatra hoe agnindefa vola manokana ianao, misy numéro téléphonentsika ny pasteur mihitsy io a 034 43 858 15. Misy amin'ny vola igny 034 43 858 15. Mety tsy mbola vonana ianao zao fa ozinao rapitso maraina pasteur zany mihitsy ny amoazako anao vao marainao message na amin'ny vola. Soragna anao sahady zay mety misy rany ana pasteur Western Union satria mety any ampitan-dranomasina ianao alefaso le code. Tahin Jesosy ianao. Satria zao zavatra ataontsika zao mandeha magnerana zao tontolo zao. Be da be ny olona magnaraka amin'ny YouTube, amin'ny Facebook. Dia entanina zany regny olona rega andefa koa amin'ny fiangonana Zona Firaisana tahin Jesosy anenao. Afaka mandroso avy hatrany tsika avy any aoriana magnatanteraka ny fanatitra.
Filazioni mombanao, filazioni mombanao. Mana muni sabamis, si taga cinisai. Vale casa ne, isodondole isode rasa pawe. Si setsuni nyasodao, si setsuni nyasodao. Uamini zeti si azwale, manolana yuna. Tu ponteni para, tu ponteni para, tu ponteni para, tu ponteni para me, tu ponteni para, tu ponteni para, tu ponteni para, tu ponteni para me. Rapitsiko zany tsika sy amin'ny sabotsy tsy misy aloha le asa tagna maro le fataontsika regny fa zay famatsina ataonao ndraiky raisina fogna fa le asa tagna maro zany rapitso sy sabotsy tsy misy aloha zany satria efa presque tsy de misy ilagna tagna maro aloha izy hatreto fa rehefa misy le asa tagna maro atao annonce eto ihany amen de rapitso après midi mba miaraka eto daholo ny groupe de louange sy ny mpitendry ary ny technicien mba miverina kely manao balance kely tsika amen mba ataotsika mise au point kely mihitsy zany miaraka amintsika sady feno mihira daholo mandeha micro mandeha ny sono jiaby de mba entanina zany mpitendry ny groupe de louange jiaby mba anao mise au point kely tsika rapitso asivo tia tanana manotompo rapitso après midi zany zay de ny sampagna plein temps sy ny mpanafaka ary ny intercesseur de mikarakara alimbavaka lehibe asivo bravo mafy voreto daholo zany pasteur amin'ny zoma amin'ny sivioral io manomboka ka manasa antsika fiangonana rehetra mba ho tonga tsy agnavahagna zany ho anao miera tsara mivadinao fogna de azo atao excuse le izy fa ataovy azo antoka fa ndeha keto anao miala trano fa de hoe misy alimbavaka fa tena ataovy azo antoka fa alimbavaka ny atao eto amen amin'ny zoma zany zay iarahantsika fiangonana jiaby tsy ankanavaka manomboka amin'ny sivioral amen utahina Andriamanitra ny anao utahina manokana ny fahatongavanao teto ny ranon Jesosy ane mandrakotra anao amin'ny anaran'i Jesosy isika rehetra ara-manao hoe amen de teneny le olona akaikinao manaraka antsika ny fahasoavana be bless de mba engaviana zany ny tobilitsika mba mitily lalagna aloha Unify in Madagascar.